Yung una nyong gagawin, mag-install kayo ng third-party antivirus pang block sa mga Adobe. Pwede nyong i-download is Avast. Yan, Avast Free Antivirus or AVG. AVG yung gagamitin ko kasi mas magaan. Mas magaan kesa sa Avast. Yan, click nyo, then download. Pag may lumitaw na unverified, yan, download block. Click nyo, then download unverified file. Yan. Right click, run as admin. Paki-check na lang to para di na mag-install yung browser ng AVG. Yan. Then click install. Click run smart scan. Skip nyo na lang to. Yan, skip nyo lang. Then close smart scan. Then paki-off lang yung ano, paki-off nyo yung antivirus. Ito yung magiging antivirus nyo yan. Then right click nyo lang, then off nyo. Yan, then punta dito sa Photoshop. Kung wala ka pang WinRAR, pang unzip, download ka lang sa browser. Yan, search mo WinRAR. Itong ano, 64-bit na version 7. Yan. Then right click, extract here. Or extract files, pili ka ng location. Yan, password is 123. Yan, open setup folder. Itong setup.exe, right click, run as administrator. Yan, kapag tapos na siyang mag-install, close nyo muna siya. Then balik kayo dito sa folder. Itong GenP, right click, then extract nyo. Tapos right click itong .exe na GenP. Right click, run as administrator. Then dito sa main tab, click nyo itong path. Yan. Nandito sa local disk C yan. Local disk C, then program files. Hanapin nyo yung Adobe. Yan. Pili kayo ng folder na ipapatch. Pero dito, Photoshop yung ipapatch natin. Wag nyo siyang open. I-select nyo lang siya. Select folder ito. Tapos click search. And kapag na-select na siya, and click nyo pala yung patch. Yan. Kapag natapos na siyang mag-patch, balik ka dito sa main tab dito. Then click mo tong pop-up. Balik ka ulit dito sa main tab. Then, click mo tong Patch CC. Patch Creative Cloud. Yan. Yan, kapag lumitaw na yung all files patch, okay na siya. Done patching na siya.
Then, right-click mo tong Adobe Accept Firewall. Yan, right-click. Then, run as administrator. Pang-block sa firewall. Para di ma-detect yung Adobe. Yan. Then, pwede mo nang open yung antivirus. Yan. Open mo na siya muna. Yan. Pag naka-open na siya, yan. Open mo yung Photoshop para ma-detect ng antivirus. Yan. Open mo muna yung Photoshop. Then, punta ka dito sa settings ng AVG. Click mo tong hamburger icon. Settings. Then, basic protection. Click mo tong enhanced firewall. View firewall rules. Dito sa application rules, hanapin mo yung Photoshop 2025. Then, ayan, i-off mo tong mga off mo yung mga rule na to. Tapos mag-add ka ng new role. Lagyan mo ng name. Any name pwede. Lalagay ko na lang black PS. Tapos dito dapat yung action niya is black. Yan. Gayan nyo na lang yung yung rules ko dito. Yan, black. Tapos naka-all dapat. In and out. Yan. Tapos click save. Tapos delete nyo tong mga rule na to. Ito. Itong dalawang role na in-off natin. And dapat yung action lang dito is black. Yan. Black lang dapat. Yan. Pagkatapos nyo sang i-block sa AVG, antivirus, balik kayo dito sa sa folder. Then dito sa black host, ayan. Pwede copy nyo to. I-block lang, i-add lang natin sa host para sure na di siya ma-detect. Ayan. Yan, copy nyo lahat yan. Copy, then punta dito sa local disk C. Windows folder. Then drive, hanapin yung drive, System 32 pala. System 32, then drivers. Then etc folder. Then dito sa host, right click nyo, properties. Then edit nyo yung dito sa security. Edit. Yung mga permissions dito dapat naka full control. Allow nyo lahat. Yan dapat naka-allow lahat yan. Tapos click apply, then okay. Need siyang i-allow para ma-edit mo yung host settings. Then double click nyo tong host. Open with notepad. Yan. Tapos dito sa bandang baba, sa pinakababa ng mga text na to, paste nyo lang yung yung mga IP address ng Adobe. Yan. Tas file, click save. Yan. Pre-open nyo siya, check nyo lang kung na-save talaga. Yan, naka-save na siya. Then pwede mo nang open yung Adobe. Yan. Open file location. And create ka lang ng shortcut. Yan. Send to desktop. Yan, okay na siya.